السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وخاتم النبیین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا ونبینا ومولانا محمد النبی الامی الکریم وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ گرامی قدر مخدومین، مکرمین، محترمین حضرات، علماء کرام، مشائخ اعظام، طلباء کرام، برادران اسلام اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ختم نبوت کانفرنس کو بہت زیادہ قبولیت سے نوازے۔ یہ مدرسہ ہی ماشاءاللہ ختم نبوت ہے، اور یہ پورا علاقہ اس کی مبارک تاریخ سے واقف ہے کہ اس کی مدرسے کی، ادارے کی بنیاد ہی ختم نبوت پہ رکھی گئی۔ ختم نبوت کا عقیدہ ایسا مبارک اور اہم عقیدہ ہے کہ علماء کرام، مشائخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو سارا اسلام ختم ہو جاتا ہے۔ اس عقیدے کا تحفظ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے۔ کہ کیا مطلب ختم نبوت کا؟ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی کوئی نیا دین آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے، اور ان کی امت محمدیہ تمام امتوں میں سے آخری امت ہے، اور یہ دین اسلام اللہ کا کامل ترین، مکمل ترین دین ہے۔ اب اس میں کوئی اضافے کمی کی ضرورت نہیں ہے، اب یہی دین قیامت تک چلے گا۔ یہ عقیدہ ہر مسلمان کا رکھنا ضروری ہے۔ جو کوئی شخص بھی کسی انداز سے بھی اس عقیدے کا منکر ہوگا، وہ تمام امت کے نزدیک بدلائل کتاب و سنت واضحہ وہ کافر، مرتد، خارج از اسلام ہے۔ تمام امت کا ہمیشہ ہر زمانے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے لے کر خلفائے راشدین، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، آج تک تمام علماء اسلام مشرق و مغرب کے مسلمانوں کا یہ اجماعی متفق علیہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی بھی عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ মুআজ্জাজ মুকাররম হযরতওয়ালা, প্রথমেই আল্লাহ পাকের প্রশংসা এবং নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের উপর দরুদ ও সালাম পেশ করেছেন। তারপরে বললেন যে এই খতমে নবুয়ত সম্মেলন যা খতমে নবুয়ত মাদ্রাসার উদ্যোগে এবং এখানকার যুব সংগঠনের উদ্যোগেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে, এটি অত্যন্ত মোবারক এবং অত্যন্ত বরকতপূর্ণ সম্মেলন। এরপরে দোয়া করার পর অন্তর বলছেন যে এই খতমে নবুয়তের আকীদা এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আকীদা। খতমে নবুয়তের আকীদা বলতে আমরা কি বুঝি? খতমে নবুয়ত বলতে কি বোঝায়? আল্লাহ বলেন যে খতমে নবুয়তের আকীদা হলো যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যত নবী ও রাসূল মানুষের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন, এই নবী রাসূলের প্রেরণের ধারাবাহিকতা সৈয়দুনা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে সমাপ্ত হয়ে গেছে। তারপরে আর কোন নবী কিংবা কোন রাসূল এর আগমন ঘটবে না। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল, আর তার উম্মত আমরা হইলাম সর্বশেষ উম্মত। এই কথা বিশ্বাস করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য একান্ত জরুরি। তার ঈমান সহিহ হওয়ার জন্য এই কথার বিশ্বাস পরিপূর্ণ রাখা জরুরি। তোরা বলেন যে এই বিশ্বাসটি এমন বিশ্বাস উম্মতের শুরু থেকে অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম, খোলাফায়ে রাশিদিনের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত গোটা উম্মত মুসলমান সম্প্রদায় সকলে এই ব্যাপারে একমত
যদি কেউ এই বিশ্বাসের মধ্যে ভিন্ন কোনো ওরকম বিশ্বাস করে, অন্য কোনো কথা বিশ্বাস করে আর সৃষ্টি করে, তাহলে সে মুসলমান থাকবে না, মুসলমান জাতির মধ্যে সে গণ্য হবে না, সে কাফের, মুরতাদ এবং দ্বীন ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যাবে। এই ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নাই এবং কোন রকম কোনো দ্বিমতের কোনো প্রশ্নও নাই। आज से तकरीबन 125 साल पहले या 150 साल पहले मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी एक शख्स पैदा हुआ। हिंदुस्तान के पंजाब के इलाके में गुरदासपुर जिला में कादियान गांव या कस्बा था, उसमें पैदा हुआ। उसने मुख्तलिफ दावे किए। पहले मुजद्दिद होने का दावा किया, उसने पहले मुबल्लिग इस्लाम होने का दावा किया, फिर मुजद्दिद होने का दावा किया, फिर महदी होने का दावा किया, फिर मसीह मऊद होने का दावा किया और आखिर उसने हद कर दी और नबूवत का दावा कर दिया। शुरू दिन से ही जब से उसने ये किया, उलमा इस्लाम ने इसी बिना पर ये उम्मत का इजमाई अकीदा है कि जो शख्स भी मुनकिर खत्म नबूवत होगा और नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल है, झूठा है और खारिज इस्लाम है। उसका मुकाबला करना और उसका रद्द करना, उसके अकीदे की तरदीद करना हर मुसलमान आलिम आकिल बालिग पे वाजिब है। इसीलिए उलमा इस्लाम ने उसी दौर से शुरू दिन से ही उसकी मुखालफत शुरू की, लेकिन उसको उस जमाने के इस्तेमार, नौआबादियात, बरतानिया, अंग्रेज का चूंकि वो परवरदा था, जैसे उसने खुद इकरार किया है और उनका हामी था, उन्होंने उनका दिफा किया और दुश्मनान इस्लाम से चाहते हैं मुसलमानों में खलफशार, इंतशार पैदा हो। और उसने साथ साथ ये भी फतवा दिया कि मुसलमानों के लिए अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना ममनू है, खत्म है, मनसूख है, अब उसकी ज़रूरत नहीं। इससे और अंग्रेज गवर्नमेंट ने उसका साथ दिया और उनको खिलाया, उनके मज़हब को खिलाया कि चला अच्छा है, मुसलमानों में खलफशार, इंतशार पैदा होगा, उनकी कमज़ोरी होगी और ये एक नया दीन उभर आएगा। अच्छा यह उनका क्या जाता है। तो लेकिन उलमा इस्लाम इस सब के बावजूद, हालांकि उन्हें पता होता था कि जब अगर मैं इनके खिलाफ फतवा दूंगा, कादियानियों के खिलाफ, तो मुझे जेल भेजा जाएगा, तकलीफें दी जाएंगी, लेकिन उलमाए किराम ने कभी भी इसको मद्देनजर नहीं रखा, बल्कि अल्लाह के लिए इखलास के साथ कुर्बानी दी और इस फितने का शुरू दिन से ही उसी दौर में इसका पूरा डट के मुकाबला किया। जेलें भर दी, उलमा ने, नौजवानों ने, बूढ़ों ने, सब जेलों में इस वजह से, लेकिन उन्होंने इस मेहनत को नहीं छोड़ा। खत्म नबूवत के काज के लिए लगातार मुसलसल मेहनत करते रहे और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिलसिला चला आ रहा है। और तुम्हारा साथ पढ़ें आज থেকে প্রায় 150-200 বছর পূর্বে 1839 কিংবা 40-এ মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি নামক একজন ব্যক্তির জন্ম হয় ভারতের কাদিয়ান নামক গ্রামে। পাঞ্জাব প্রদেশের কাদিয়ান নামক গ্রামের এই লোকটি জন্মের কিছুদিন পর থেকে সে শুরু করে এক প্রকারের নতুন প্রচারণা। সে প্রথমে নিজেকে ইসলামের একজন প্রচারক, মুবাল্লিগ, তারপরে সে মুজাদ্দিদ, তারপরে সে নিজেকে ইমাম মাহদি, তারপরে সে নিজেকে ঈসা মাসিহ, এইভাবে একের পর এক বিভিন্ন রকমের দাবি করার পর শেষ পর্যন্ত গিয়ে সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে। আর এরপর থেকেই সে এইভাবেই একটা মুসলমানদের মধ্যে আলাদা জামাত, আলাদা দল গঠন করে মুসলমানদেরকে বিভক্ত করার চেষ্টা করে। আর সেই সময় ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, যারা ভারত উপমহাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের শাসন, তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। এই লোকটি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি, তাকে এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শক্তি সব ধরনের সহযোগিতা করে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। যে কথাটি মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি তার নিজের লিখনীতে, তার রচনাবলী গ্রন্থের মধ্যে সে স্বীকার করেছে এবং এ কথা সে বলেছে যে ইংরেজ সরকার, ইংরেজ হুকুমত, এর বিরুদ্ধে ইসলামের পক্ষ থেকে, মুসলমানদের পক্ষ থেকে জিহাদ করা সম্পূর্ণ হারাম সে ফতোয়া দিয়েছে। আর
সে কথা বলেছে যে ইসলামের জন্য, এই মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আনুগত্য করা একান্ত জরুরি হিসেবে সে ফতোয়া দিয়েছে। আল্লাহ বলেন যে এই মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে ব্রিটিশ শক্তিরা, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লুভে নিয়েছে এবং তাকে তারা অর্থনৈতিকভাবে আরো বিভিন্ন ভাবে সাপোর্ট দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, জায়গায় জায়গায় তার দলকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এই জন্য যে যাতে করে মুসলমানদের মাঝে দল সৃষ্টি হয়, বিভক্তি সৃষ্টি হয়, মতবাদ সৃষ্টি হয়। এই সব কিছু সরকারি সহযোগিতা সত্ত্বেও শুরু দিন থেকেই হক্কানে ওলামায়ে কেরাম যখন থেকে এই ফিতনাবাজ গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর ফিতনা শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই তার প্রতিরোধ, তার মোকাবেলা করা সব ধরনের চেষ্টা তারা করেছেন, যদিও তাদের ভয় ছিল এবং ভয় বাস্তবায়িত হয়েছে। ইংরেজ সরকারের পক্ষ থেকে জেল এসেছে, জুলুম এসেছে, সব ধরনের নির্যাতন সহ্য করে তারা জেল খেটেছেন, জুলুমের সম্মুখীন হয়েছেন। বৃদ্ধ ওলামায়ে কেরাম যারা ছিলেন, নওজোয়ান ওলামায়ে কেরাম যারা ছিলেন, মুসলমান যারা ছিলেন, তারা সকলে মিলে সব ধরনের জুলুম নির্যাতনের মোকাবেলায় মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীকে প্রতিরোধ করেছেন এবং এই ধারাবাহিকতা অদ্যাবধি আজ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে। अंग्रेज साम्राज्य इस्तेमार क्योंकि उसकी पुष्टबनाई कर रहा था, इसलिए जहां जहां बरतानिया की हुकूमत थी, फिलिस्तीन में, मिस्र में, योगंडा में, नाइजीरिया में, सिरालियोन में, गैम्बिया में, अफ्रीकी मुल्कों में, वहां वहां इन्होंने अपने मबूसीन भेजे, अपने वक्त भेजे और वहां कादियानियत को फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब मसला उल्ट हो गया है, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह ताला ने इनकी जिल्लत के दिन और हिदायत का फैसला हम समझते हैं कि अल्लाह ने कर लिया है। अल्लाह को दर्द आ गया है उलमा की कुर्बानियों पे, उलमा की मेहनतों पे और मुसलमानों की कुर्बानियों, मुसलमानों की मेहनत पे। शायद अल्लाह को अब ये मंजूर है कि इस फितने को खत्म करें। अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से खबरें आ रही हैं कि कादियानियत सिमट रही है। कहीं 20 खानदान कादियानियत को छोड़ के इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कहीं 50 खानदान, कहीं 100 खानदान, कहीं गांव की गांव नाइजीरिया में, गाना में और सेरालियोन में गांव के गांव, एक गांव अल्हम्दुलिल्लाह कादियानियत से तौबा करके अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे रहे हैं और वो दीन इस्लाम को इख्तियार कर रहे हैं। বলেন যে কাদিয়ানী এই সম্প্রদায়কে যেহেতু প্রতিষ্ঠিত করেছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, তো পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গায় তাদের এই সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল সেই সমস্ত জায়গায় মুসলমানদের মাঝে এই কাদিয়ানী ফিতনাকে তারা প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। আল্লাহ বলেন বেশ কয়েকটা দেশের নাম নিয়েছেন, ফিলিস্তিন, উগান্ডা, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ, নাইজেরিয়া, এইরকম বিভিন্ন দেশের মধ্যে তারা সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে কাদিয়ানী ফিতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছে। যে সমস্ত জায়গায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃত হয়েছিল সেই সমস্ত জায়গায় কাদিয়ানী ফিতনাকেও তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবানি যে এখন মাসালা উল্টা হয়ে গেছে, বিষয়টা উল্টা হয়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হেদায়েতের ফয়সালা করছেন। তো এখন বিভিন্ন দেশ থেকে শুধু সুসংবাদ আসতেছে, শুধু সুসংবাদ আসতেছে। কোথাও 20 ফ্যামিলি, কোথাও 50 ফ্যামিলি, কোথাও 100 ফ্যামিলি, কোথাও গ্রামের পর গ্রাম যারা বিভিন্ন 20, 25, 100 বছর পর্যন্ত কাদিয়ানী ছিল, তারা এখন গ্রামের পর গ্রাম, সমাজের পর সমাজ, পরিবারের পর পরিবার একসাথে আবার ইসলামের ভিতরে দলে দলে প্রবেশ করছে। এভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের জন্য হেদায়েতের ফয়সালা করে দিচ্ছেন। हमारे मुबल्लिग हैं एक टोगो में शेख आदम तूरी, जो कि मौलाना मंजूर अहमद जन्योटी रहमतुल्लाह अलैह से 10 साल तक उन पे क़याम करके बाकायदा कोर्स करके गए हैं, मुफस्सल कोर्स। वो वहाँ मुबल्लिग हैं। वो भी हज में मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए हुए थे, हमारे यहाँ कई दिन रहे। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियाँ सुनाई कि नाइजीरिया में, गाना में, सेरालियोन में, खुद टोगो में गांव के गांव अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो रहे हैं। और एक मुल्क है जिसका नाम है गैम्बिया, इन्हीं के करीब मुल्क, जहाँ पहले बरतानिया की हुकूमत होती थी। वहाँ आज से कोई
25-30 साल पहले जब मिर्जा नासिर इनका कादियानियों का सरबराह था, तो उस वक्त के जो हुक्मरान था गैम्बिया का, उसने कोई लोग मरज़ियत के कादियानियों के हमनामा थे वहाँ, उन्होंने उसको तरगीब दी कि आप मिर्जा नासिर को यहाँ दावत दें। तो उसने प्राइम मिनिस्टर ने मिर्जा नासिर को दावत दी। मिर्जा नासिर गया, उसका बड़ा इस्तकबाल किया, उसकी फ़ोटो भी छपी, कादियानियों ने अपने रिसालों में खूब बढ़ा चढ़ा कर उसके इस्तकबाल की खबरें दी। और उसमें यह भी उसने कहा कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का कोई कपड़ा मुझे तबर्रुक के तौर पे दे दें। तो मिर्जाइयों का, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का एक इल्हाम है पुराना उसकी ज़िंदगी का कि तो तुमसे कि अल्लाह ने तुम्हें मकबूल किया है और तुमसे बादशाह वक्त तबर्रुक हासिल करेंगे। तो उन्होंने इस इल्हाम को लेकर उसको प्रोपेगेंडा किया, पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह इसका प्रोपेगेंडा किया कि देखो हजरत मिर्जा साहब का इल्हाम अल्लाह ने सच साबित कर दिया कि ये गैम्बिया का प्राइम मिनिस्टर है, वो तबर्रुक हासिल करना चाहता है हजरत मिर्जा साहब के कुर्ते से या कोई कपड़े से। तो इन्होंने उन्हें दिया, उसकी फ़ोटो भी दी और अपने रिसालों में, अखबारों में बहुत उसे उछाला। लेकिन अल्लाह की शान कि वो तबर्रुक की नहूसत ऐसी हुई कि कुछ सालों के बाद ही उस प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बगावत हुई, नई हुकूमत आई और अभी 5-6 साल पहले उस गैम्बिया की नई हुकूमत ने ये कानून नाफिज किया कि हमारे मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन, मुल्क के जो दुश्मन हैं वो कादियानी हैं। ये अपने मफादात, अपनी जमात के मफादात के लिए ये मुल्क की मफादात को कुर्बान करते हैं, मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं और हमारे हमदर्द कभी नहीं है, ये हमारे दुश्मन हैं। इसलिए इनकी जितनी भी निशातें हैं उन सबको ख़त्म किया जाएगा। ना उनकी कोई इबादत खाना छोड़ा, ना उनका कोई मरकज़ छोड़ा, ना उनका कोई दफ्तर छोड़ा, ना उनका कोई स्कूल, कॉलेज, वो भी सब ख़त्म करके उनके हाथ से ही उनको सबको मुल्क से बाहर निकाल दिया। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह ने उसी मुल्क में, जिस मुल्क के बारे में इन्होंने प्रोपेगेंडा झूठा किया था कि ये वही इल्हाम सच्चा, अल्लाह ने उसी इल्हाम को इनके सर पे मारा कि वो इल्हाम, ये जिल्लत का पूरी दुनिया में कहीं इतनी जिल्लत नहीं हुई जितनी जिल्लत इनको गैम्बिया में हुई। और अभी तक उनका जो वो सदर है, वो सदर प्राइम मिनिस्टर है, वो अभी तक उसी पे डटा हुआ है। बहुत सिफारिशें उसको हुई, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी सिफारिश की, अमेरिका वालों ने, बरतानिया वालों ने सिफारिश की कि इनका किया जाए, उनका नहीं, ये हमारे दुश्मन। अंदर जो इनके जाता है वो समझ जाता है कि ये सिर्फ दीन इस्लाम के दुश्मन नहीं है, जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क के भी ये अंदर से दुश्मन होते हैं। हर मुल्क जो गहराई में जाता है वो इसको समझता है ये एक साजिशी टोला है, मक्कार टोला है, मकर करते हैं, साजिशें करते हैं। इनको सिर्फ अपनी जमात, अपने मजहब से सरोकार है, उसी का मफाद देखते हैं, मुल्क का मफाद इनके सामने नहीं होता। उन्होंने इस हकीकत को समझ के कहा ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, हम इनको किसी किस्म की एक्सचेंज करने की इजाजत नहीं देंगे और सब इनको मुल्क से बाहर कर दिया। অতওয়ালা ওই সুসংবাদের কতগুলো ফেরেশতা বলতে গিয়ে বলছিলেন যে আমাদের একজন মোবাল্লেগ আছেন যিনি কাদিয়ানীদের মোকাবেলায় দাওয়াতের কাজ করতে থাকেন। তো তিনিও গত কিছুদিন আগে হজের মৌসুমে আমাদের কাছে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন যে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলোতে কি পরিমাণ কাদিয়ানীরা গ্রামের পর গ্রাম, শত শত পরিবার একসাথে কাদিয়ানী মতবাদ ছেড়ে দিয়ে ইসলামের মতবাদে ফিরে আসছে, মুসলমান হচ্ছে, জান্নাতের পথে আসতেছে। এভাবে রাজওয়ালা একটা ঘটনা শোনালেন। সেটি হলো এই কাদিয়ানীদের বর্তমানে হলো ৫ম খলিফা। তারা খলিফা বলে, যদিও খলিফা শব্দটি আমাদের মুসলমানদের, আমরা বলি তাদের নেতা। যাই হোক, ৫ম নেতা বর্তমানে চলছে মির্জা মাসরুর। এর পূর্বে চতুর্থ নেতা ছিল তার নাম ছিল মির্জা নাসের। এই মির্জা নাসেরের জামানায় জাম্বিয়া নামক একটা দেশ আছে, আপনারা জানেন। এই জাম্বিয়া নামক দেশে তখন যে প্রাইম মিনিস্টার ছিল, প্রধানমন্ত্রী ছিল, তার একজন খুব কাছের লোক ছিল, সে কাদিয়ানির মনোভাবাপন্ন ছিল। সে মির্জা নাসেরকে কলা কৌশলে
গোপনে দাওয়াত দিয়া ওই প্রাইম মিনিস্টারের সাথে যোগাযোগ করায় দিয়েছে এবং সেখানে একটা আভ্যন্তরীণ বৈঠক করিয়েছে এবং কিছু খাস মজলিস করেছে। এই খাস মজলিসটা যখন করেছে, কাদিয়ানীরা তারা প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্য এটাকে ফটো করে ভিডিও করে সারা দুনিয়াতে খুব প্রচার করেছে। এখানে আরো একটা তারা ছলচাতুরিদের মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করেছে। এটা মির্জা কাদিয়ানী সে নিজে বানিয়ে বানিয়ে অনেক কথা বলতো, আর সেই কথাগুলোকে সে নিজের ওহী বা ইলহাম বলে চালাতো। তো পুরানো একটা কথা এরকম মির্জা কাদিয়ানীর আছে যে সে বলছে যে তোমাকে আল্লাহ তাআলা এমন মাকবুল করবেন যে তোমার থেকে বাদশাগণ বরকত হাসিল করবেন, এরকম একটা কথা মির্জা কাদিয়ানীর আছে। এই মির্জা নাসির যখন জাম্বিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেছিল, তো এই প্রধানমন্ত্রী সে কাদিয়ানী ভাবাপন্ন হওয়ার কারণে সে বলেছিল যে আপনার কোন বরকতি জিনিস আমাকে দেন। তো তখন তার একটা জামা, মির্জা নাসিরের জামা এই প্রাইম মিনিস্টারকে দেওয়া হয়েছিল। তো যখন এই মির্জা নাসিরের একটা জামা নিয়ে খুব বরকত গ্রহণ করলো, তো এইটাকে তারা ছবি সহকারে ভিডিও সহকারে খুব প্রচার করলো, প্রোপাগান্ডা করলো যে মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী দেখো কত সত্য নবী, সে কত আগে একটা ইলহাম বলে গেছে যে তোমার থেকে বরকত গ্রহণ করবে বাচ্চারা, আজকে সেটা বাস্তবায়ন শুরু হয়ে গেছে। এইভাবে তারা খুব প্রোপাগান্ডা চালাইলো। এইভাবে কিছুদিন তো সেখানে কাদিয়ানী মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হলো, বাদশা সেখান থেকে তাদের বরকত গ্রহণ করার জন্য জামা নিল। এরকম তারা খুব তো প্রচার করলো, পাকিস্তান, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ সব বিভিন্ন জায়গায় এটা প্রচার করলো। কিন্তু হযরত বলেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কিছুদিন সুযোগ দেন বাতিলকে, তারপরে হেদায়েত যখন আল্লাহ পাক দান করেন তো কি অবস্থা? বলেন যে এই 5-6 বছর আগের ঘটনা, সেই জাম্বিয়াতে সেই গাম্বিয়াতে এই 5-6 বছর আগে সরকার পরিবর্তন হয়েছে। সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে সেইখানে পরিবর্তন হয়ে তারা দেখেছে যে এই কাদিয়ানী সম্প্রদায় হলো শুধু ইসলাম আর মুসলমান নয়, তাদের রাষ্ট্রের জন্য যত ষড়যন্ত্র আর কুচক্র করছে সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূল হোতা এই কাদিয়ানীরা। এইটা দেখে তারা কি করলো, শুধু কাদিয়ানীদেরকে কাফের ঘোষণা করেনি। আমরা তো আন্দোলন করি কাফের ঘোষণার জন্য, শুধু কাফের নয়, তাদের যত ইবাদতখানা ছিল, তাদের যত অফিস ছিল, তাদের যত আস্তানা ছিল, তাদের যত স্কুল ছিল, তাদের যত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল, সমস্ত কিছুকে ওই নতুন সরকার 6 বছর আগে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করেছে এবং ওই মসজিদগুলো, তাদের ইবাদতখানাগুলোকে মুসলমানদের হাতে দিয়েছে। যেমনি ভাবে আপনারা এই কাদিয়ানী আস্তানা মুসলমানদের মসজিদ হিসেবে পরিগণিত করে ফেলেছেন এই খাতমে নবুয়ত মাদ্রাসা, ঠিক কিনা? তো ওই রকম ভাবে জাম্বিয়ার সেই সরকার সমস্ত কাদিয়ানী আস্তানাগুলো দখল করে মুসলমানদের মসজিদ হিসেবে সেটাকে আখ্যায়িত করে দিয়েছে, মুসলমানদের হাতে দিয়েছে। আর দেশ থেকে সমস্ত কাদিয়ানীদেরকে বের করে দিয়েছে। হয় তারা মুসলমান হয়েছে, না হয় তাদেরকে বের করে দিয়েছে। তাদের কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে রাখতে দেয়নি, কোনো অফিস রাখতে দেয়নি। এইভাবে এমন জিল্লত আর অপদস্থ তারা সেখানে হয়েছে, সারা পৃথিবীতে কোথাও কাদিয়ানীরা এত বেশি অপমান আর জিল্লতের সম্মুখীন হয়নি। আল্লাহ বলেন যেই জামার বরকত তারা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়েছিল, তার বরকত এইটাই হয়েছে যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সারা দুনিয়ার মধ্যে সবথেকে বেশি জিল্লতির ব্যবস্থা ওই গাম্বিয়ার ভিতরে করেছেন। এরপরে আমেরিকার পক্ষ থেকে, জাতিসংঘের পক্ষ থেকে এই বর্তমান গাম্বিয়ার সেই সরকারকে অনেক অনুরোধ করা হয়েছে যে কাদিয়ানীদেরকে সেখানে পুনরায় সুযোগ দেওয়া হোক, বিভিন্ন রকমের ইয়ে করা হয়েছে। কিন্তু তারা জাতিসংঘের সেই অনুরোধ সুপারিশ, আমেরিকার সেই অনুরোধ সুপারিশ তারা কবুল করেনি। বরং তারা এটা বারবার জানিয়ে দিয়েছে যে এরা শুধু ধর্মের শত্রু নয়, এরা আমাদের দেশের শত্রু, এরা আমাদের দেশের শত্রু। আল্লাহ বলেন যে রাষ্ট্রের ভিতরে, রাষ্ট্রের মূল অংশে যারা ঢোকে, সরকারি প্রধান যারা হয়, তারা মূল ভিতরে গিয়ে বুঝতে পারে যে কাদিয়ানীরা শুধু কেবল ইসলাম ধর্মের শত্রু নয়, বরং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যত ধরনের ষড়যন্ত্র, এই সমস্ত ষড়যন্ত্রগুলো ভিতরে ভিতরে থেকে কাদিয়ানীরাই করায়। इसी तरह इनका तरीका कार ये है कि ये गलत प्रोपेगेंडा करते हैं। जाहिर ये करते हैं कि शायद सारी दुनिया पे हमारी साजिशें कामयाब हो गई हैं और हमारे मकरो फरेब से प्रोपेगेंडा गलत करके कि हम छाए हुए हैं सारी दुनिया में। हालांकि पूरी दुनिया में कहीं भी, अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, किसी मुल्क में आप चले जाएं और वो कादियानी होगा, आप उनसे पूछेंगे कि तुम कादियानी हो, अहमदी हो, या कहेगा नहीं मैं मुसलमान, छुपाएगा अपने आप। अल्लाह ने दलील किया हुआ है इनको, लेकिन इसके बावजूद
दावा उनका ये होता है कि सारी दुनिया पे हम छा रहे हैं। हमारे मुसलमान भाइयों को भी उनके प्रोपगंडे से मुतासिर नहीं होना चाहिए। ये इनका आदत है प्रोपगंडा करने की। आज से 10-15 साल पहले जब मिर्जा ताहिर का सरबराह था इनका, तो पाकिस्तान के एक रिसाले जो वहाँ की कोई तंजीम निकालती थी पाकिस्तान की, उन्होंने उसमें नकल किया इनके कादियानियों के रिसाले से एक मकाला, और उसमें इन्वान उसका टाइटल में ये था कि अगली सदी में इंडोनेशिया अहमदी स्टेट बन जाएगा, पूरा इंडोनेशिया अहमदी स्टेट बन जाएगा। अब हमें बड़ी फिक्र हुई, उसमें क्या जब पढ़ा तो क्या लिखा था कि मिर्जा ताहिर को वहाँ इंडोनेशिया के बड़े लोगों ने दावत दी, मुतलक ऐसे बड़े लोगों ने दावत दी, वहाँ गए, वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटियों में उन्हें खिताब किया और हत्ता के पार्लियामेंट में भी खिताब करके वो आए हैं, और सब लोगों ने उनको खुशामदीद कहा, वेलकम किया, और उम्मीद है कि आइंदा सदी में सारा इंडोनेशिया अहमदी स्टेट बन जाए। इतना प्रोपगंडा, हमें बड़ी फिक्र हुई, तो हमने एक वक्त बनाया, अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब, मौलाना मंजूर अहमद चनियोटी, मौलाना इलियास चनियोटी और मैं, हम चारों गए वहाँ, और राब्ता आलम इस्लामी से और अपने अकाबिर से खतूत लेकर गए वहाँ, जो मुतअस्सिर थे लोग हमसे, कि ताकि उनकी मदद। और पहली दफ़ा हमारा जाना हुआ था कि भाई ये क्या मुसीबत आ गई है कि ये इतना बड़ा इस्लामी मुल्क, सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कादियानी बन जाएगा। तो वहाँ गए तो वहाँ सारी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के उलमा ने, वहाँ की इस्लामी दीनी जमातों ने बहुत खुशामदीद कहा, और सब ने भी एक हफ्ते के बाद एक इज्तिमा बुलवाया जिसमें तकरीबन 28 बड़ी बड़ी पार्टी इस्लामी उनको बुलाया, दीनी इस्लामी पार्टी सबको बुलाया, और उसमें हमने ये उनका रिसाला पढ़ के सुनाया कि उनका दावा ये है कि मिर्जा ताहिर यहाँ आए, उनकी दावत हुई, बड़े लोगों ने बुलाया और बड़े हाई स्टैंडर्ड होटलों में उनका क़याम हुआ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में उसका खिताब हुआ और लोगों ने वेलकम किया, पार्लियामेंट में भी खिताब हुआ और लोगों ने वेलकम किया, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आइंदा सदी इंडोनेशिया सारा कादियानी बन जाए। वो बड़े हैरान हुए, कहते हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो खबर ही नहीं किसी बात की। तो फिर तहकीक करनी शुरू की, तो पता उसके नाम भी था उस आदमी का जिन्होंने इसको दावत दी हुई थी, उनको पता चला कि गैर मुक़ल्लिदीन की जमात है वहाँ, वो भी सियासत में भी हिस्सा पार्टी है, तो उनका एक आदमी था, उनको कुछ इन्होंने पैसे वैसे दिए होंगे और उसको अपना लिया, और उसके जरिए से आए 2-3 यूनिवर्सिटियों में उसने उसका खिताब करा दिया। पार्लियामेंट में उसने इजाज़त चाही कि पार्लियामेंट में तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, तो उन्होंने पार्लियामेंट के एक कब्र हाल में चंद MPA को जमा करके, कुछ और लोग जमा करके उनमें खिताब किया होगा, 10-15 आदमी 20 आदमियों में, तो उसका लिख दिया कि पार्लियामेंट में खिताब किया ताकि झूठ भी ना हो, और दावा ये कर दिया कि इतनी वेलकम हुई कि इंडोनेशिया आइंदा 100 साल में वो कादियानी स्टेट बन जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी असर हुआ, उन लोग भी मुतलब्बे हो गए। हालांकि हम ये उनका जो बड़ा मरकज है वहाँ, जो इबादत खाना है, बड़ा मरकज, उसको वहाँ भी हम गए, और जोहर की नमाज में 3 आदमी थे उस पूरे इबादत खाने में, जोहर की नमाज में। ये हाल है उनका, कोई जानता ही नहीं उन्हें वहाँ, और वो इर्द गिर्द जितनी यूनिवर्सिटियाँ थी तो सब से हमने खिताब भी किया। उन्होंने कहा फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह ये बिल्कुल कोई सूरत नहीं होगी और हम इनके खिलाफ भी अब जिहाद करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा क्या निकला कि चंद साल के बाद, अभी खबर आई थी 5-6 साल पहले कि इंडोनेशिया की कई स्टेटों में इन पे पूरी पाबंदी लग गई है कि कोई इनमें बयान ना करे, कोई मस्जिद ना बनाए, कोई खाना ना बनाए, कोई इस्लामिक सेंटर ना बनाए, क्योंकि कई सूबे हैं उसके, तो कई सूबे में उनके भी वहाँ भी पाबंदी लग गई। तो अल्लाह का शुक्र है, इनकी आदत है कि ये प्रोपगंडा गलत करते हैं और बताते ये हैं कि हम ऐसे हैं, हालांकि अंदर खाना फिल हकीकत ये एक गिरोह है, तंजीम है जो कि बदइनवानी और साजिशी तंजीम है। इनके नजदीक इनके मफादात, अपनी जमात के मफादात
कादियानी के मफादात असल हैं। जिस मुल्क में भी रहते हैं उससे गद्दारी करते हैं। इनकी जमात के मफादात अगर टकराएंगे तो कभी मुल्क के मफादात का ख्याल नहीं रखेंगे, मुल्क के मफादात की गद्दारी करेंगे और अपनी जमात के मफादात का ख्याल करेंगे। हर जगह ये सिर्फ दीन इस्लाम के गद्दार नहीं है, बल्कि जिन मुल्कों में रहते हैं उनके भी गद्दार हैं। বলেন যে এই কাদিয়ানি সম্প্রদায় তারা প্রোপাগান্ডায় অভ্যস্ত, শুধু প্রোপাগান্ডাই করে। দেখবে কোন কাদিয়ানি নিজেকে কিন্তু এটা প্রচার করে না আমি কাদিয়ানি। তারা জিজ্ঞাসা করবেন, সে বলবে আমি মুসলমান। যদি সাহস থাকতো তাহলে তারা নিজেরা নিজেদেরকে প্রকাশ করে নিজেকেও কাদিয়ানি বলে প্রকাশ করতো। কি বলেন ঠিক না? এই যে তারা নিজেদেরকে প্রকাশ করতে পারে না, এটাই প্রমাণ যে তারা ষড়যন্ত্রকারী, ধোঁকাবাজ। বলেন এরকমই একটা প্রোপাগান্ডার ঘটনা শোনেন। মির্জা তাহেরের জামানায়, মানে আজ থেকে প্রায় 15-16 বছর আগে, তাদের একটা পত্রিকা যেটা প্রকাশিত হয় সেখান থেকে একটা খবর আসলো, তারা ছাপাইলো যে ইন্দোনেশিয়া হলো সারা পৃথিবীতে সংখ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে সব থেকে বেশি মুসলমান ইন্দোনেশিয়াতে আছে। কে বলেন, তাই না? এই ইন্দোনেশিয়াতে নাকি আগামী শতাব্দীতে কাদিয়ানি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তারা এই ধরনের একটা সংবাদ ছাপল, ছবিও দিল এবং দেখাইল যে তাদের নেতা, তৎকালীন নেতা মির্জা তাহের সেখানে এক পার্লামেন্টে, সংসদ ভবনে গিয়া ভাষণ দিচ্ছে, ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ভাষণ দিচ্ছে, এরকম কতগুলো ছবি সহকারে পত্রিকায় এই ধরনের সংবাদ ছাপায়। এই সংবাদ যখন আমরা দেখলাম, ওরা নিজেদের ঘটনা বলছেন, আমরা যখন এই সংবাদ জানলাম তো তখন আমরা খুব পেরেশান হইলাম যে ইন্দোনেশিয়ার মতো এত বড় মুসলিম রাষ্ট্র, এখানে তারা এরকম ষড়যন্ত্র করছে। আমরা পরেশান হয়ে আল্লামা খালেদ মাহমুদ সাহেব এবং মাওলানা মনজুর আহমদ চিনিউটি রহমতুল্লাহ আলাই এবং হযরতওয়ালা নিজে এবং মনজুর আহমদ চিনিউটি রহমতুল্লাহ আলাইয়ের ছেলে, বর্তমান পাকিস্তান লাহোর কি বলে এমপি, একজন এমপি ইলিয়াস চিনিউটি দামাত বারাকাতুহুম, এই 4 জন মিলে রাবেতা আলমে ইসলামের পক্ষ থেকে লেটার নিয়ে আমরা ইন্দোনেশিয়ায় গেলাম। ইন্দোনেশিয়া গিয়া আমরা খোঁজ লাগাইলাম, খবর লাগাইলাম যে কি অবস্থা। তো প্রথম পর্যায়ে তো তাদের কোনো খোঁজ খবরই আমরা পাচ্ছিলাম না যে আসলে ঘটনাটা কি। 1 সপ্তাহ পর্যন্ত খোঁজাখোঁজির পর সেখানে একটা সম্মেলন ডাকা হল। সেই সম্মেলনে প্রায় 28টা পার্টির প্রতিনিধিরা সেখানে জমায়েত হলো। সেখানে 28টা পার্টির প্রতিনিধিদের সামনে আমরা এই বিষয়গুলো উপস্থাপন করলাম যে বিষয়টা কি, আপনারা কি জানেন। তো তারা সেখানে সবকিছু খোঁজাখাজি করে যেটা আমাদেরকে জানালো সেটা হলো যে আসলে অত কিছু না। সেইখানে একজন সংসদ সদস্য, সে হয়তো কাদিয়ানি ছিল, সে মির্জা তাহেরকে গোপনে দাওয়াত দিয়ে আনছে। আর কত ব্যক্তিকে সেখানে ইউনিভার্সিটির 2 জন প্রফেসরের সাথে সম্পর্ক ছিল, 2টা ইউনিভার্সিটিতে গোপনীয় ভাবে একটা সম্মেলন করেছে। আর তারা পার্লামেন্টে তার বক্তব্য দেওয়ানোর চেষ্টা করেছিল, পার্লামেন্টে বক্তব্য দিতে পারে নাই, তবে পার্লামেন্টের একটা কক্ষে কত এমপি বা সংসদ সদস্যদেরকে নিয়ে একটা কি বলে সম্মেলন করেছে। সেই সম্মেলনের ছবিকে তারা পার্লামেন্টের মানে মির্জা তাহেরের বয়ান বলে তারা সেটা প্রচার করেছে। যা সে তারা প্রচার করে সবটাই মিথ্যা এবং প্রোপাগান্ডা। আসলে ছিল খুবই সামান্য, কিন্তু তারা প্রচার করেছে এইভাবে যে পুরা ইন্দোনেশিয়া আগামী শতাব্দীতে আহমদী রাষ্ট্র বা কাদিয়ানি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, যখন আমরা সফর করলাম আর এই সমস্ত পার্টির লোকদের সাথে কথাবার্তা বললাম, তারা আমাদেরকে খুব সান্ত্বনা দিলেন যে আপনারা ইনশাআল্লাহ নিশ্চিত থাকুন, এই দেশে কিছু হবে না। আল্লাহ বলেন যে শুধু তাই নয়, সেখানে কাদিয়ানীদের সব থেকে বড় আস্তানা, তাদের ইবাদতখানা যেটা ছিল, আমরা সেই সময় ওই আস্তানাতেও পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। জোহরের নামাজ ছিল, জোহরের নামাজের সময় আমরা দেখেছি মাত্র 3 জন কাদিয়ানি তাদের সব থেকে বড় ইবাদতখানার মধ্যে নামাজ পড়ছে। মাত্র কয়জন? 3 জন। 3 জন নিয়ে তারা পুরো ইন্দোনেশিয়াতে তাদের রাষ্ট্র কায়েম করে। আল্লাহ বলেন যে এদের প্রোপাগান্ডা এবং মিথ্যা প্রচারণা এটাই বেশি, আসলে ওদের ভিতরে কোনো শক্তি নাই। ওরা বলেন যে এইটাই একমাত্র সম্প্রদায়, যেই সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি হল চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের উপরে। এই দলের ভিত্তি হল চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্রের উপরে। আর তারা শুধু ধর্ম নিয়ে নয়, যে কোনো দেশে তারা বসবাস করে, তাদের নিজেদের দলীয় স্বার্থটাকেই, তাদের নিজেদের ধর্মীয় স্বার্থটাকেই তারা সবসময় সামনে রাখে। দেশের স্বার্থ, দেশের জনগণের স্বার্থকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্ত করে তারা ওই দেশের ভিতরে নিজেদের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠিত
চক্রান্তের মধ্যে লিপ্ত থাকে। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक अता फरमाए कि हम इनमें कोशिश करें, मेहनत करें कि अल्लाह ताला इन्हें दोबारा इस्लाम की तरफ ले आए। हमारा जहाँ तक तजर्बा है, थोड़ी सी कोशिश, थोड़ी सी मेहनत की जाती है तो अल्लाह ताला हिदायत की हवाएं चला देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया, हमारे शेख आदम सूरी ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहते हैं, एक जगह मुनाजरा होता है कादियानियों के मुबल्लिग के साथ और गांव का गांव मुसलमान हो जाता है। 10,000 आदमी, 8,000 आदमी, 5,000 आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई ये 5-6 साल में सैकड़ों गांव अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से तायब हुए। शेरालियोन में, गाना में, अफ्रीका में, या पुर्तगाल का हमारा एक वाकया अपना है कि हम मौलाना मंजूर चलोटी साहब, मैं और कुछ और साथी हम जर्मनी में थे। जनवरी में एक खत मिला हमें पुर्तगाल का कि आप यहाँ आए हुए हैं तो पुर्तगाल भी आ जाए। यहाँ कादियानियों ने दफ्तर बनाया है और 2 महीने से उन्होंने दफ्तर बनाया है और लोगों में कादियानियत फैला रहे हैं और 2-3 फैमिलियाँ कादियानी हो चुकी हैं मुसलमानों की, जो जद्दी पुश्ती मुसलमान। हमें बड़ी फिक्र हुई। हमने फिर एक गाड़ी ली और गाड़ी पे ही वहाँ गए। लंबा सफर था, तकरीबन 40 घंटे का की ड्राइविंग थी। वहाँ पुर्तगाल गए। वहाँ जाके हमारे सिर्फ 2 बयानात हुए। मैंने अरबी में बयान किया, मौलाना मंजूर चलोटी ने 2 बयान उर्दू में किए, 3 बयान कुल टोटल किए। और वहाँ बाज़ अहले खैर थे, उन्होंने उन दोनों बयानों की केसें लेकर और वो पूरे शहर में फैला वहाँ पुर्तगाल के तो कैपिटल में। और अल्हम्दुलिल्लाह वो केस जो खानदान कादियानी हुए थे, पहले से पता चल गया था, मौलाना ने मालूम कर लिया था कि वो क्या धोखा देते हैं, क्या कहते हैं। तो जो लोग उन खानदानों से मिल चुके थे, जो मुसलमानी छोड़ के, इस्लाम छोड़ के कादियानी हो चुके थे, उन्होंने बताया कि इन्होंने ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। उन्हीं चीज़ों की तरदीद मौलाना ने दलाइल के साथ कर ली। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से उसी दिन हमारे होते होते एक खानदान तायब हो गया। और हम जब वहाँ से निकले हैं तो हम स्पेन आए। स्पेन में हमें खबर मिली कि दूसरे 2 खानदान भी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मुसलमान हो गए हैं, सिर्फ उन 2 तकरीरों की वजह से। देखो अल्लाह की नुसरत कैसे आती है। और फिर हमने एक कमेटी वहाँ बना दी पुर्तगाल में, 2-3 उलमा थे वहाँ, उनकी और कुछ और नौजवान थे दीनी मजहबी कट्टर, उनकी एक कमेटी बना दी। तो उन्होंने हमने कहा अब तुम जाके उसको बुलाओ और मौलाना 10 सवाल लिख के ले आए कि ये उस कादियानी मुबल्लिग से जाके तुम लोग ये 10 सवाल करो, वो इसका ये जवाब दें, तुम उनको ये दो। ये 2 दिन में हमने काम कर दिया होगा, 10 सवाल दे दिए। वो अब नौजवान जाते थे, वो मुबल्लिग नहीं मिलता था, दफ्तर बंद, दफ्तर बंद, दफ्तर बंद, हत्ता कि 15-20 दिन तक जाते रहे। एक 20 दिन के बाद जब ये तो वहाँ बुढ़िया बैठी हुई थी, अंग्रेज वहाँ की पुर्तगालन बुढ़िया, तो उन्होंने कहा क्या बात है, ये कहाँ गया ये आदमी? मैं कहा ये तो मेरा किराया लेके भी भाग गया, पता नहीं कहाँ गया वो तो। अब क्या, और उसने मुझे फोन किया है कि मैं नहीं आ सकता, मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो दफ्तर बंद है, बिल्कुल कादियानियत का नीज तो नाबूद ही वहाँ से खत्म हो। तो देखिए थोड़ी सी कोशिश करने से, थोड़ी सी मेहनत करने से, दावत की नीयत से हम जाएं कि अल्लाह उनको हिदायत दे दे। वो 3 खानदान भी मुसलमान हो गए और उनका दफ्तर भी हमेशा के लिए बंद हो गया। अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ये पूरा करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम इन सबको दावत के जरिए से दीन में लाएं ताकि अल्लाह ताला की नाराजगी खत्म हो और ये फितना भी अल्लाह ताला करे इस तरह खत्म हो जाए। আল্লাহ বলছিলেন যে ভাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের তো ওয়াদাই আছে, দিনের জন্য সামান্য মেহনত করলেই আল্লাহ পাক সাহায্য করবেন।
তো বিভিন্ন সে আমরা যত সামান্য একটু মেহনত করলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে নসরত করেছেন, সাহায্য করেছেন। সিয়েরা, গানা, পর্তুগাল, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমাদের সফর হয়েছে। সামান্য কিছু মেহনত করলে আল্লাহ পাক অনেক বড় সাহায্য আমাদেরকে করেছেন। আরেকটা ঘটনা শোনাচ্ছেন যে একবার মাওলানা মনজুর আহমদ চিননী রহমতুল্লাহ আলাইহি সহকারে আমরা জার্মানিতে ছিলাম। জার্মানিতে থাকা অবস্থায় আমাদের কাছে একটা সংবাদ আসলো যে পর্তুগালে কয়েকটা পরিবার কাদিয়ানি হয়ে গেছে এবং সেইখানে 2 মাস যাবৎ তারা একটা কেন্দ্র খুলে আস্তানা গেড়েছে। তো আমাদেরকে সেখানকার লোকজন, মুসলমান ভাইয়েরা চিঠি পাঠালেন যে আপনারা যখন জার্মানি পর্যন্ত আসছেন তো আপনারা একটু পর্তুগালেও সফর করে যান। তো আমরা চিন্তা করলাম যে দিল্লির কাজে আমাদের যাওয়া দরকার। তো সেখান থেকে আমাদের লম্বা গাড়িতে সফর, 40 ঘন্টা গাড়ির সফর, 40 ঘন্টা গাড়ি সফর করে আমরা পর্তুগালে গিয়ে পৌঁছালাম। বলে 40 ঘন্টা সফর করে সেখানে যাওয়ার পরে আমাদের দুজনের মাত্র 3টা বয়ান হয়েছিল। আমি বয়ান করেছিলাম আরবিতে, আর মাওলানা মনজুর আহমদ চিনি 2টা বয়ান করেছিলেন উর্দুতে। বাস, বা এই 3টা বয়ান আমাদের সেখানে হয়েছে। আর মুসলমানদের সাথে আমাদের মত বিনিময় হয়েছে। ওইখানে থাকা অবস্থায় ওখান থেকে ফিরে আসার আগেই এক পরিবার আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে মুসলমান হয়ে গেছে। আর আমরা সেখান থেকে পর্তুগাল থেকে স্পেনে আসছি। পর্তুগাল থেকে স্পেনে আসতে না আসতেই শুনি যে বাকি 2টা পরিবারও মুসলমান হয়ে গেছে। আর মাওলানা মনজুর আহমদ চিননী রহমতুল্লাহ একটা কাজ করেছিলেন, একজন নওজোয়ান মুসলমানের কাছে 10টা প্রশ্ন লেখাই দিয়েছিলেন যে এই কাদিয়ানি মোবাল্লেগ, তার কাছে তুমি যাই 10টা প্রশ্ন করবা, সেই 10টা প্রশ্নের কি জবাব নেয়, যদি এই জবাব দেয় তাহলে তুমি এই প্রশ্ন করবা, এই জবাব দেয় এই প্রশ্ন করবা। এভাবে একটা কাগজে কিছু নুসখা লিখে দিয়ে আসছিলেন। ওই নওজোয়ান যুবক সে ওই কাদিয়ানি আস্তানায় এক নাগারে 10-15 দিন যাতায়াত করছে, কিন্তু সে আস্তানা আর খোলা পায় নাই। 15 দিন হয়ে যাওয়ার পরে একদিন ওইখানে দেখে একজন বুড়ি বসে আছে, পর্তুগালি একজন বুড়ি। তো তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে এখানকার লোকজন যারা ছিল তারা গেল কোথায়। তো বুড়ি বলতেছে যে তারা তো কোথায় গেল তো বলতে পারি না, আমার কাছ থেকে এই ঘর ভাড়া নিয়েছে, ভাড়া না দিয়ে তারা চলে গেছে। আমি তাদেরকে ফোন করেছি, ফোন করার পর তারা বলে যে আমরা আসতে পারবো না, আমাদের জীবন নিয়ে একটা আশঙ্কা আছে, আমরা আসতে পারতেছি না, এই কথা বলে তারা চলে গেছে। অতএব বলেন যে সেই থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত পর্তুগালে কাদিয়ানিরা কোনো আস্তানা করতে পারে নাই। আল্লাহ তাআলার এই সামান্য দিনের জন্য সামান্য মেহনত, এই সামান্য মেহনত করলে আল্লাহ পাক এরকম ভাবে সাহায্য করেন। ওয়ালা ইয়ানসুরাল্লাহু মান ইয়ানসুরু, আল্লাহ পাকের ওয়াদা যে আল্লাহ দ্বীনের সাহায্য করবে আল্লাহ পাক তাকে সাহায্য করবেন। এজন্য আমাদের কাজ হলো তাদেরকে প্যারা মহব্বতের সাথে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, খতমে নবুয়তের আকীদার দাওয়াত দেওয়া এবং তাদেরকে ইসলামে ফিরিয়ে আনার মেহনত করা। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में यलगार है अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कि कादियानी ताइब हो रहे हैं और इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। कनाडा, अमेरिका, वेस्ट इंडीज, बरतानिया, जर्मनी, डेनमार्क, यूरोप के मुल्कों में, खुद पाकिस्तान में जो उनका गढ़ है वहाँ खुद रबुआ चनाब नगर में अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से खबरें आ रही हैं। कहीं 10, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 100, कहीं कितने बड़े बड़े लोग मुसलमान हो रहे हैं। अभी मैं मुफ्ती शुएब साहब को दिखा रहा था, वीडियो अभी आई है कि पिछले हफ्ते 29 खानदान बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह जो जितनी पुश्ती कादियानी थे उन्होंने कादियानियत से तौबा की और वो उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो चनाब नगर के हैं और चनाब नगर रबुआ में ही रह भी रहे हैं और रहते रहेंगे इंशाअल्लाह और वहीं इस्लाम का झंडा गाड़े। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ हैं। हत्ता के मिर्जा मसरूर जो इनका इस वक्त बड़ा सरबराह है, उसका रजाई भतीजा आज से 3-4 साल पहले इस्लाम कबूल किया और वो मुबल्लिग इस्लाम बना और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसे उम्रा भी कराया, वहाँ इमाम हरम से भी मिला, जाके ज़ियारत भी मदीना मुनव्वरा भी की और अब वो उसने अपनी ज़िंदगी सारी वक्त कर दी है इसी के लिए कि मैं खत्म नबूवत का काम काज करूँगा। अपने बच्चों को भी वो दीनी मदारिस में पढ़ा रहा है कि ये भी दीन के खादिम बनेंगे और खत्म नबूवत के खादी खिदमत करेंगे और इंशाअल्लाह रद्द कादियानियत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कोशिश से, मेहनत से उसके वालिद जो कि मिर्जा मसरूर का रजाई भाई है, मिर्जा मसरूर जो उनका सरबराह है उसका रजाई भाई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गया और अभी उम्रे पे आए हुए थे
समझ हमारे उनके मेजबान थे और इन्होंने उनकी खातिर भी की। वो खुद मिर्जा मसूद के भाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके बड़े बड़े सिरे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं और अल्लाह ताला ने कबूल कर रहा है दीन की तरफ। हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत यही है, अल्लाह का बाप और नफ्स का अल्लाह यकून मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाया करते थे कि है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अपने आप को हलाक कर दोगे इस गम में कि ये लोग मुसलमान नहीं होते? हमें इन पे गम करना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि आखिर ये भी इंसान है, जहन्नम में जलेंगे जाकर। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। इनके बड़ों से धोखा किया गया और ये धोखे में आगे अल्लाह ताला इस धोखे से इनको निकाले। दुआएं भी करनी चाहिए, मेहनत भी करनी चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। हमारी कॉन्फ्रेंसों का मकसद यही होना चाहिए कि इनको दावत इस्लाम की दी जाए कि हम तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे खैर खां हैं और समझते हैं कि तुम्हारी निजात इसी में है। तुम अगर नहीं आओगे तो जाके जहन्नम में डरोगे, तुम्हारा ही नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। और हम इसके साथ साथ मुल्क के नाज़िमीन, जिम्मेदारों, मुंतज़िमीन को भी ये बात समझाना चाहते हैं और ये हकीकत है कि ये कादियानी टोला, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये एक साजिशी तंजीम है। ये अपनी तंजीम जमात अहमदिया के मफादात को हमेशा मुक़द्दम रखते हैं, कभी भी अपने मुल्क से वफादार नहीं, कहीं किसी मुल्क की ये वफादार नहीं, ये अपनी तंजीम के वफादार हैं। हुकूमत भी इनका ख्याल रखे कि कहीं ये साजिशें करके हुकूमत की मुखालफत भी ना करे। मुसलमान तो उनके खैर खां हैं, मुसलमानों की तो हुकूमत है, सब मुसलमान है। इनके नजदीक हुक्मरान जो भी है वो सब कादियान के नजदीक पक्का काफिर है, क्योंकि इनका अकीदा है जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को नहीं मानेगा वो काफिर है। इनके नजदीक हुसैना वाजिद भी काफिर है, इनके नजदीक उसके वज़रा भी काफिर है, इनके नजदीक पुलिस वालों भी काफिर है, सब काफिर है। इनका क्या ताल्लुक उनसे? ये इनके वफादार क्यों बनेंगे? ये सोचने की बात। ये बेवफा है। ये इसीलिए ये सिर्फ दीन इस्लाम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार नहीं है, ये अपने मुल्कों के भी गद्दार है, हर एक के गद्दार है। सिर्फ अपने मफादात, अपनी साथी जो इनके मफादात होते हैं उसी को तरजीह देते हैं। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, इस बांग्लादेश के मुसलमानों को, यहाँ के हुक्मरानों को, यहाँ के मुनज़्ज़िमीन को, यहाँ के बड़ों को, छोटों को, आम मुसलमानों को, सबको इनकी शर से महफूज करवाए और इनको हिदायत अता फरमाए। हमारे इस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही होता है कि मुसलमानों को बचाना और इनको हिदायत की दावत देना कि आज हिदायत का रास्ता यही है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही दावत दी थी, हम भी वही दावत देते हैं कि इस्लाम को कबूल कर लो, तुम भी बच जाओगे और दुनिया में भी खैर लोगे, आखिरत में भी अल्लाह जन्नत से नवाजेगा। ওই সুসংবাদের ধারাবাহিকতায় শোনাচ্ছিলেন যে আল্লাহ পাকের মেহেরবানি আমেরিকা, কানাডা, ব্রিটিশ এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দলে দলে কাদিয়ানীরা এখন ইসলাম কবুল করতেছে। এমনকি এই কাদিয়ানীদের সূতিকাগার, তাদের প্রথম যেখান থেকে তাদের উত্থান, বর্তমান এই পাকিস্তানেও মুসলমান কাদিয়ানীরা মুসলমান হয়ে যাইতেছে। কাদিয়ানীদের নিজস্ব একটা স্টেট ছিল পাকিস্তানের মধ্যে, সেটাকে তারা নাম দিয়েছিল রবওয়া। পরবর্তীতে মঞ্জুর আহমদ চিনুর রহমতুল্লাহ আলাইহি সরকারের কাছ থেকে আন্দোলন করে ওই রবওয়ার নাম পরিবর্তন করিয়েছেন চনাবনগর। সেখানে তারাই বসবাস করত, শুধু কাদিয়ানীরাই ছিল। আল্লাহ বলেন যে কিছুক্ষণ আগে হযরত আমাকে দেখাচ্ছিলেন যে গত সপ্তাহে ওই তাদের নিজস্ব স্টেটের মধ্যে, নিজস্ব এলাকা তাদের ঘোষিত রবওয়া আর বর্তমান নাম চনাবনগরের মধ্যে 27টা ফ্যামিলি, 29টা ফ্যামিলি মুসলমান হয়ে গেছে। এবং শুধু মুসলমান হয়ে চলে যায় নাই, তারা ওই সেইখানেই বসবাস করতেছে এবং সেইখানে কাদিয়ানীদের মাঝে তারা খতম নবুয়তের দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ বলেন যে এইরকম মেহনত চলতেছে এবং সব জায়গা থেকে খোঁজখবর সুসংবাদ আসতেছে। আল্লাহ আরো বলেন যে সুসংবাদ শুধু কেবল সাধারণ কাদিয়ানী নয়, বরং কাদিয়ানীদের একেবারে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ের ব্যক্তিদের সুসংবাদ শুনুন। বর্তমান কাদিয়ানীদের নেতা মির্জা মাসরুর, তার দুধ ভাই, এই দুধ ভাইয়ের ছেলে ভাতিজা, তার নাম শামসুদ্দিন। সে কাদিয়ানীদের বড় একজন মুবাল্লিগ ছিল, বড় একজন প্রচারক ছিল। সেও আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে 2 বছর আগে ইসলাম কবুল করেছে।
কাদিয়ানির থেকে তওবা করেছে, ইসলাম কবুল করার পরে সে আল্লাহ পাকের মেহেরবানিতে এখন খতমে নবুয়তের একজন দায়ী হয়ে গেছে। আল্লাহ বলেন যে আমরা তাকে ওমরা করিয়েছি, আমাদের জিম্মাদারিতে তাকে ওমরা করিয়েছি, হারাম শরীফের ইমামের সাথে তাকে সাক্ষাৎ করিয়েছি, এইগুলো পেয়ে সে খুব খুশি হয়ে গেছে। তারপরে সে ওয়াদা করেছে বাকি জিন্দেগি আমি খতমে নবুয়তের দায়ী হিসেবে ওয়াকফ করে দিলাম। এইভাবে সে খতমে নবুয়তের দায়ী হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে নিজের সন্তানদেরকে দিনী মাদ্রাসায় পড়াচ্ছে, আর সে তার নিজের বাপকে অর্থাৎ মির্জা মাসরুরের ভাইকে দাওয়াত দিয়ে তাকেও সে ইসলামে ফিরে আনতে সক্ষম হয়েছে। কয়েকদিন আগে আমার ভাই আব্দুস সামাদ হযরতের সফর সঙ্গী হিসেবে আছেন, আব্দুস সামাদ মেজবান ছিলেন, তাকেও আমরা উমরা করিয়েছি, তার ঘরে সে ছিল, সেও এখন ইসলামের দায়ী হয়ে গেছে। এইভাবে আল্লাহ পাকের মেহেরবানি কাদিয়ানীদের মূল নেতৃবৃন্দ পর্যন্ত আত্মীয় স্বজন লোকজন ইসলাম কবুল করেছে এবং কাদিয়ানীর থেকে তওবা করেছে। এরপরে বলেন যে আমি আগেই বলেছি কাদিয়ানী এমন একটি জামাত, এমন একটি দল যার ভিত্তি হল ষড়যন্ত্র এবং চক্রান্তের উপর নির্ভর। সুতরাং এরা সব সময় তাদের নিজেদের দলীয় স্বার্থ দেখে, নিজেদের দলীয় স্বার্থে দেখে, কখনোই তারা দেশ বা দেশের জনগণের স্বার্থ দেখে না। আল্লাহ বলেন যে এই বাংলাদেশ, এই বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠী যারা আছে তাদের ধর্ম মতে, মানে কাদিয়ানীদের ধর্ম মতে বাংলাদেশের শাসক গোষ্ঠীও কাফের। বলেন নাউজুবিল্লাহ। তাদের নাম নিয়ে বলেছেন বাংলাদেশের বর্তমান প্রাইম মিনিস্টার, মাননীয় প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও কাদিয়ানীদের ধর্ম বিশ্বাস মতে কাফের। আল্লাহ বলেন যে শুধু প্রাইম মিনিস্টার প্রধানমন্ত্রী নয়, প্রধানমন্ত্রীর যত মন্ত্রী পরিষদ আছে, তার যে সংসদ সদস্যগণ আছে, তারা সকলে কাদিয়ানীদের ধর্ম মতে কাফের। এখন তিনি জিজ্ঞাসা করতে চেয়েছেন যে এই যে প্রধানমন্ত্রী যারা আছে, সরকারের আছে, এই দল হোক আর ওই দল হোক আর যারাই হোক, তারা সবাই মুসলমান। আর যে মুসলমান কাদিয়ানীদের ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী মুসলমানরা যদি কাদিয়ানীকে বিশ্বাস না করে তাহলে সবাই কাফের। এবার চিন্তা করে দেখুন যে এই সরকারে যারা আছে বা যে কোনো সময় সরকারে যারা থাকে মুসলমান, মুসলমানদেরকে ওরা কাফের বিশ্বাস করে, তাহলে এই সরকারে যারা আছে শাসক গোষ্ঠীর সাথে কাদিয়ানীদের কি কখনো ভালো সম্পর্ক হতে পারে? এই কথাটি আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে বুঝতে হবে। এই কথাটি আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে, সরকারে যারা থাকে তাদেরকে বুঝতে হবে যে কাদিয়ানীরা আমাদেরকে কাফের বিশ্বাস করে, আমাদেরকে মুসলমান বিশ্বাস করে না। সুতরাং আজকের এই সম্মেলন থেকে বাংলাদেশের সরকারের প্রতি আহ্বান জানান যে আপনারা নিজেদের বিষয়টি লক্ষ্য করুন, আপনারাও তাদের আকীদায়, তাদের বিশ্বাস করতে কাফের, সুতরাং তারা আপনাদের খায়রকা কল্যাণকামী হতে পারে না, বরং তারাও এই দেশ এবং এই দেশের সরকার এবং মুসলমানদের জন্য চরম বিশ্বাসঘাতক। অতএব তাদের ব্যাপারে সরকারকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এইটা আজকের এই সম্মেলন থেকে আমাদের জোর দাবি। আপনারা একমত? এই বলে হযরতের বয়ান শেষ করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কাদিয়ানীদের প্রতি মহব্বত নিয়ে দাওয়াতের ময়দানে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন একটা কথা রয়ে গেছে, সেটা হলো যে আমাদের এই যে কনফারেন্স সম্মেলন, এগুলোর উদ্দেশ্য হলো কাদিয়ানী ভাইদের প্রতি দরদ মহব্বত নিয়ে আমাদের দাওয়াত দেওয়া। তাদেরকে বুঝাইলে অনেকেই বুঝে যায়, দুই একজন যারা স্বার্থ পর হয়ে যায় সেখান থেকে অনেক সুবিধা পায়, সুবিধাভোগী তারা বোঝে না, কিন্তু সাধারণ কাদিয়ানীরা বুঝে যায় যে এটা আসলে ধোঁকা এবং চক্রান্ত, এই জন্যই তারা ইসলাম কবুল করে ফেলে। এই জন্য আমাদের কাজ হলো ভাই যে দাওয়াতের মাধ্যমে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিতরে যে পেরেশানি ছিল, যে ফিকির ছিল যে এরা কিভাবে মুসলমান হয়ে যায়, সেই ফিকির আর সেই পেরেশানি নিয়ে কাদিয়ানীদের কাছেও দাওয়াত দেওয়া, খতমে নবুয়তের আকীদা বুঝানো, কাদিয়ানীর ভ্রান্তিগুলোকে ধরে দেওয়া, তাহলে ইনশাআল্লাহ আযীজ তারাও ইসলামে চলে আসবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखो।